तेजे कारणान तुगेलें आयज कोणूच तुगेलें कोणालीच नांव घेता, कोण सीएमा नांव घेता, कोण डेप्टी कलेक्टरा नांव घेता आनी तांकां म्हणटा तुवें आमी ये हमारा क्या बिगाडेगा साला ही भाशा कोण भायलो मनीस हेंचेर उलयता, किंमत कचऱ्या जाली। काणकोण आयडीसी वाठारांत मोलासिसाचे जे वेस्ट आशिल्ले ते पीठ मारून उघड्यार सोडिल्ले, ज्या उपरांत ताच्या वासाक लागून लोकांची भलायकी इबाडटली तशेंच हे उघड्यार सोडिल्ल्यान वॉटर बॉडीज पोल्यूट जातली अशी कागाळ लोकांची आशिल्ली। ज्या उपरांत हे काम थांबयले, मात हे अशें उघड्यार सोडिल्ल्या मोलासिसाक लागून सद्याक आयडीसी वाठारांत रावपी लोकांक ह्या वासाचो बरोच त्रास जावंक लागला। त्या संदर्भात प्रशासनान दखल घेवन रितसर डिस्पोजल करपाचेर लक्ष दिवचें अशी मागणी काउन्सिलर शुभम कोमरपन आणि हेर करतात। शुभम बाब, मुखावेलो स्टेप कितें आसतलो तुमगेलो? पळय आमी प्रत्येकदां गव्हर्मेंटाचेर विश्वास दवरून रावता, गव्हर्मेंट कितें एक्ट करतलो, आमी गव्हर्मेंटा कडेन कांय तुगेले व्हडलीशी गजाल मागना, आमी मागता आमची सेफ्टी, आमकां एक बरी लायफ दिवची। पूण आयज दुर्दैवान कितें जालां पळय, आतां तुमी पळोवंक शकता प्रत्येक मनीस तुगेलो दिसान दीस हिंगा रोगूय जावपाक शकता, प्रत्येकाची भाटां भेसां तुगेली पाड नश्ट जावंक शकता। आयज तुमी पळोवंक शकता ती ड्रेन आहा ती व्हांवून सकयल पर्यंत गेल्ली, आमी जेन्ना तुगेलो आवाज विचारलो, आवाज उठयलो, ते नंतर तेंच्यांनी बंद केला, नाल्यार आयज हे तुमच्या सगळ्यांना वचपाक तयारी चालू आसली म्हणल्यार तेंकां कशें आहा डिस्पोज अशेंच तुगेलें करपाचें, कोणाक कांय कळनासतना फोण मारून तुगेलो थंय बॅरिगेटींग घालून हे बंद करून तें दिसतालें कित्याक तेंचे सगळे येता म्हळ्यार तितून मांजर तुगेलो दूद पिता आसतना दोळे धांपून म्हणटा पिता अशें म्हणटा, तसली गजाली सद्या सरकाराच जाल्ल्यो आहा। तुमी खरेंच अर्थान तुमी लोकांक चिंतता काय कितें, जाल्यार हांव तुमकां इतलेंच सांगतलों की आयज जशें तुमी तळपण पळयलें आसतलें, तळपण तुगेलो हायवे आडयलो, कित्याक लागून आडयलो? 4 जाण मनीस तुगेले ना जाले, तेजेर तुगेलो कांयच सरकारान तुगेली जबाबदारी घेतली ना, नाल्यार तुगेले सरकारान तुमचेर कितें तर सोडोवपाचे प्रयत्न केले ना, ते नंतर तुगेलो लोक रस्त्यार येयला, तेजे पयलीं येयले ना। जेन्ना तुगेलो सरकार तुगेलो असो करून आमचे कडेन तुगेलो दुर्दैवान हेजेन वागतलो की तुगे जबाबदारी नासल्या भशेन, ही जबाबदारी ना म्हणटा ती दाखोवन दिला, कोणीच जबाबदार घेवपाक तयार ना। ते नंतर आमकां हिंगा मुखार आहा ती आमकां ही टोटल एरिया बंद करची पडटली, ते नंतर म्हाका दिसता सरकार तुगेलो एक्शनान येतलो, नाल्यार आयज आमी सरकारान तुगेलो रस्तो तुगेलो बंद केलो म्हूण तुगेलो सरकार एक्ट जाला, नाल्यार सरकार एक्ट जायना आसलो, नाल्यार आमी सकाळच्यान तुगेलो सांज पर्यंत थंय आहा, कोण कांय ना, कोणाक पडोवन गेल्ले ना। ते नंतर आमी कितें आहा ते आमी गांवकार एक जावन कितें आहा तो स्टेप घेवपाचो घेतले। काणकोणाक खुबसो डेव्हलपमेंट करतले म्हणून लोक बोवाळ घालतात, पॉलिटिशियन लोक ते ओपोज करतात, ताचें कारण हें जावंक शकता? पळय डेव्हलपमेंट कोणाचो, समज डेव्हलपमेंट खऱ्या अर्थान जातालो जाल्यार गांवच्या लोकांक जावपाक जाय, हो डेव्हलपमेंट एकट्याचो स्वताचो डेव्हलपमेंट जावन आख्खो गांव नश्ट करपाचो हो डेव्हलपमेंट काय कितें? आमी डेव्हलपमेंट मागता आसतना तुगेलो आख्खो सगळो भोंवतणीच डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, गांव तुगेलो बरो जावपाक जाय, गांवचो मनीस वाडपाक जाय, जाल्यार ताका डेव्हलपमेंट म्हणटा। एकट्याक हिंगा सोऱ्याची फॅक्टरी घायली, आपलो बल्स भरली म्हूण तुगेलो एकट्याचो डेव्हलपमेंट जालो म्हूण आख्खो गांवचें कांय जायना। हिंगा आयज तुगेली इतली वर्सां जाली फॅक्टरी बंद आसली, सरकारान तुजेर विचार करपाक न्यू तुगेले काडून न्यू फॅक्टरी हाडून लोकांक एम्प्लॉयमेंट दिवपाचें, पूण ही आज तशी चालून तुगेले आज आमी भोगताय पळय। हांगचें हें जें काण उरपाचो ऑथॉरिटी आसा तो सांगता मेरा कोई कुछ बिगाड नहीं सकता, ही खरीच खबर आसता अनुभव कितें आयला? तर आयज तुगेलो सरकाराची आनी जे आमची ऑथॉरिटी आमी एडमिनिस्ट्रेशन म्हणटा तेजी किंमत कचऱ्या जाल्ली आहा, तेजे कारणान तुगेले आयज कोणूच तुगेलो कोणालीच नांव घेता, कोण सीएमा नांव घेता, कोण डेप्टी कलेक्टरा नांव घेता आनी तांकां म्हणटा तुवें आमी ये हमारा क्या बिगाडेगा साला म्हूण ही भाशा कोण भायलो मनीस हेंचेर उलयता। आमकां लज दिसता की आमी एक गोंयकार म्हणपाक लज दिसता आनी हे गोंयकार तुगेले जावन कांय करूं शकना म्हूण आसले। पूण ही खरीच खबर जाली न्ही, हांगा हायर ऑथॉरिटी सगळे आयले, मंत्री आयले, बाकी पॉलिटिशियन आयले, पूण अजून मात ताका एक केस हालोवपा जालो ना, हाजे वयल्यान तागेली खबरीक तथ्य आसा अशें दिसता। आमी लास्ट टायम जेन्ना आमी ललीत हॉटेलान गेल्ले की आमी बेश्टे तुगेलो जाप विचारपाक गेल्ले, आमचेर त्या पीआयन तुगेलो 29 जाणांचेर गांवच्या लोकांचेर केस घातली, पूण आयज तेणी हो आख्खो गांवाक डिस्ट्रॉय केला, हो एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय केला, झाडां मारली, तेजेर अजून एक FIR जायना, हेजो अर्थ कितें म्हणल्यार ऑथॉरिटी आहा ते सगळी मेळोन आहा आनी ते ऑथॉरिटी हांकां हेल्प करता असली गजाल करपाक। हे आमी पयर 9 तारखेच्यान हे मोलासिसाचे वेस्ट हांगा जे सोडून दवरला ताका लागून आमी सगळे जमले हांगा, आनी पुलिसान आमकां हरीश साहेबान आश्वासन दिल्लें, आमी कंप्लेन रजिस्टर करपाक गेल्ले, हरीश साहेबान सांगलें आमकां 24 तासाचो आपणे टायम दी, आमी ते विदीन 24 तास आपूण मोलासीस जे हांगा डंप केला ती आपूण लिफ्ट करून डिस्पोज करता म्हणून आश्वासन दिल्लें, तुमी 2 दीस म्हणपाक कांयच 24 तास म्हणल्यार कांयच नाका म्हणपाक, ह्या गोश्टी आज जाले ऑलमोस्ट 8 दीस जाले। आतां पुलिसांक दीस मेजपाक कळटा काय वरां मेजपाक कळटा तें आमकां खबर ना, काय आमदार हे ते सगळे जे आश्वासन दिवन गेल्ले ते मत मेजपाक काय प्रचारा बिजी जाला म्हणून खबर ना,
म्हणजे हेजेर कळटा लोकांचे आमदारांक पडून गेले ना अशें म्हाका जाल्यार दिसता. कित्याक हें आजून आसा तशें आसा जाल्यार हांव पळय फातर उडोवन दाखयता, कांयच लिफ्ट केल्लें ना. हें पळय पळया, आसा तशें आसा आजून. म्हणजे पुलिसांचेर एक विश्वास ना तो ना. आतां आश्वासनाय खोटी ठरपाक लागली पुलिसांची. आतां हरीश साहेबान आमकां सांगपा जाय फुडले कितें स्टेपां ती. आतां कायदो हातान जर कोणें घेत जाल्यार तांचेर कडक कारवाई करा म्हणटात. आतां आनी नवीन स्टायल आयल्या, खंयी आंदोलन केलें, खंयी मातसो बोवाळ केलो, FIR रजिस्टर कर रे ताजेर असो म्हूण हुकूम येता. जाल्यार तुमकां जर FIR करपाक नाका लोकांचेर जाल्यार तुमी कामां सगळीं वेवस्थीत करूंक जाय. ती कामां अधिकारी वेवस्थीत करनात, ह्या अधिकाऱ्यांचेर कारवाय जावची दिसता. अधिकाऱ्याक कोण सांगता हे असले ऑर्डरी पास करता तेंचेर कारवाई जावपा जाय अशी दिसता. कित्याक अधिकारी म्हणटा गव्हर्मेंट सर्वंट आनी आमी आमदार तांकां आमी माथ्यार बसोवन दवरला. ते कितें सांगता ते हाजी करता ते. कित्याक पयर तांकां कोणा 2 जाणां व्हरून पुलीस स्टेशनार बसयले, तांगे कितें केलें तें कोणाक खबर ना. पूण आतां इलेक्शनां आतां फरक पडपाक शकता. भरपूर पडटलो आनी पडटलो 100% गॅरंटी आहा. कित्याक जनतेचे सरकारा पडून गेले ना, थळाव्या आमदाराकय पडून गेले ना, जाल्यार तो मत मागता तेन्ना कितें म्हणून मागतलो तो खबर ना. आमचो विकास अंत्योदया तक पावतलो अशें म्हणटात. हें सगळें अंत्योदया तक पावूंक शकता विशारी पदार्थ. हेजेर कळटा न्हू खंय म्हळ्यार अंत्योदय पावलो तें. इतले दिसा 9 दीस जाले कांयच जालें ना हिंगा. 24 वरां भितर आपूण सॉर्ट आवट करता म्हूण सांगून गेल्लो आमदार आनी आमगे मिनिस्टर, पण पयलें कांय दिसना. तो इलेक्शनां बिजी आसा दिसता तुमकां. ऑफकोर्स इलेक्शनां बिजी आसा जालें ना, तो आट्ट काय म्हळ्यार रावलो दिसता ती. काणकोण तालुक्याच्या सिरसळ पंचायतच्या एरियेक हे जे सोऱ्या फॅक्टरीचे मोलेसीस आशिल्ले हे हानूचपा खातीर हांगा 4 मिटर खड्डो खणलो आनीक हे हांगा सोडून दिलें. कायद्यान खरें म्हणटा जाल्यार हे टँकरान घालून व्हरपाक जाय आशिल्लें. पूण खर्च चड जातलो म्हूण भिवन लोक मेल्यार मरूं उरल्यार उरूं, लोकांचें आमकां पडिल्लें ना, भिवपाची गरज ना अशें म्हूण हांगा JCB घालें, व्हडलो 4 मिटर डीप फोड मारलो आनी तें लिक्वीड आहा तें सगळें हातून सोडलें. हाज्यो दुर्गंधी इतली जबरदस्त आसा की हांगा रावपाक शकना. आनीक सोरो पिवन जसो कोण हालता तसो सोरो पिनासतना सुद्दां हांगा हालपाक शकता, इतली नशा येता. पूण कोणाक कोणालें पडिल्लें ना. हें जर व्हांवन वचत जाल्यार पयलीं बांयन वतलें, मागीर शेतान वतलें, मागीर दर्यान वतलें आनी काणकोणकारांक हें पिवन भयंकर रोग जावपाक शकता. पूण काणकोणकारांचें कोणाकूच पडिल्लें ना. फक्त इलेक्शन येता त्या टायमार आश्वासनां दिल्ली वतात, आमी हें करतले तें करतले आनी मागीर हे विसरून वतात. तशीच परिस्थिती हांगा निर्माण जाल्या. हांगा हायर ऑथॉरिटीन आमकां सांगिल्लें की ताबडतोब आपूण एक्शन घेता, काही लोकांचेर FIR करता आनी हें सगळें सारकें करून दिता म्हूण. त्यानंतर आमी एक ऑथॉरिटी कडेन फोन केल्लो, ताणें कॉन्टेक्ट केलो ताणें सांगलां हमारा कोई कुछ बिगाड नहीं सकता म्हूण. आनी तेन्ना आमकां दिशिल्लें की हो बेश्टो उलयता म्हूण. पूण आयज ही खबर खरी घडल्या. कारण अजून म्हणल्यार हाजेर एक्शन ना. कांय JCB घालून रूख मारले बरे बरे व्हडले, तरी आसतना फॉरेस्टान तांचेर कांयच एक्शन घेतलें ना. ताका लागून लोकांनी अजाप व्यक्त केलां आनी लोक आतां म्हणटात की काणकोणकारांचें उरलें ना, हें बाकीच्याच्या घशान गेलां. ताका लागून आतां काणकोणकारांनी ओगी रावन पळयत रावचें पडटलें काय कितें आनी इलेक्शन येता तेन्ना विचार करचो पडटलो काय कितें म्हूण आतां लोक उलोवपाक लागल्यात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.